डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मुतहर्रिक रहनुमा जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको खुशामदीद करते हैं। मैंने आपसे ये बात सुनी कि गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरान जो है या पॉलिटिकल लीडर्स या निगरान हुकूमत बनाने के चक्करों में कि इनकी ख्वाहिश होगी यहाँ से बनते हों, लेकिन जो मैं समझता हूँ निगरान वज़ीर आला जो है वो जो कानून हमें बताता है उसके मुताबिक होना चाहिए। निगरान सेटअप में किसी भी जमात का, चाहे वो मेरी जमात ही क्यों ना हो, उसका कोई लीडर उसको निगरान सेटअप पे ना होना चाहिए और ना उसको लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी वोट के हिसाब से सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात थी। जीबी में जो इलेक्शन हुआ वो खान साहब की निगरानी में हुआ, तो उसमें फॉर्म 45 में मैं जीता, 47 में हराया। मैं शायद पाकिस्तान की तारीख में वाहिद मेंबर होऊंगा जो 3 दफ़ा जीता और 3 दफ़ा हराया। वेव है तो पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी का जियाला नज़र आएगा। वर्कर्स जो है या मजहबी जमातों के पास है या पीपल्स पार्टी के पास है। वादा वईद कौन करता है मुझे पता नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी हम लोग फ़र्ज़ करो मुझसे वादा वईद करते हैं, मेरे वोट जो होते हैं 500 वोट, मुझे सीट कहाँ से देंगे? गिलगित बल्तिस्तान बाकी सूबों से हटके है, इसको हटके देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आरिफ काज़मी। आज हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा मेंबर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली, साबिक डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मुतहर्रिक रहनुमा जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत मेहरबानी आरिफ भाई। जमील अहमद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में मुतहर्रिक हैं, बड़े कोहनामा सियासतदान हैं। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के हवाले से, उनके मसाइल, उनके वसाइल, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, और फिर इलाके के जो मसाइल हैं, इलाके के वसाइल हैं, इलाके की जो तामीर और तरक्की के हवाले से, और फिर नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से एक तवाना एक आवाज़ भी हैं, एक किरदार भी हैं। तो हम आज के इस व्लॉग के अंदर इनसे इनके जो सियासी इंडेवर्स हैं, क्योंकि वो जो इकबाल कहता है ना, पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये जो शेर है इकबाल का, ये इनके ऊपर बिल्कुल सादिक आता है। वो क्यों सादिक आता है वो हम आगे इनसे ही पूछेंगे, ये बता देंगे कि इस इलेक्शन में इनके साथ हुआ क्या था और कैसे ये बुलंदियों पर पहुँचे हैं शाहीन की तरह। और इसके साथ साथ आगे अब आने वाले इलेक्शन, ये टेन्योर तो ख़त्म हो गया है, आगे आने वाले इलेक्शंस में गिलगित बल्तिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, इनका क्या विज़न है, पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, ये तमाम तर चीज़ें क्या मंशूर है, इनके ऊपर बात करेंगे। जमील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बहुत मेहरबानी आरिफ भाई। गिलगित बल्तिस्तान का ये जो 5 साल जो टेन्योर है वो तो ख़त्म हो गया। अब निगरान के लिए दौड़ धूप हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो भी यहाँ इस्लामाबाद के ऐवानों में दौड़ धूप करती हुई नज़र आ रही है। लग ये रहा कि वो अपने पसंद के जो निगरान्स हैं वो लाने के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं। क्या आप भी इसीलिए आए हैं यहाँ पर, या ये हो क्या रहा है, मंजरनामा क्या है? मैंने आपसे ये बात सुनी कि गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरान जो है या पॉलिटिकल लीडर्स या निगरान हुकूमत बनाने के चक्करों में, ऐसा पता नहीं कौन यहाँ है। हम तो, हमारी पार्टी की मीटिंग थी, एक कमेटी हमारी बनाई गई है मरकज़ी सतह पर, इनिशियल स्टेज पे, तो वो उस सिलसिले में हम आए थे, हमारी वही मीटिंग्स थी। निगरान तो यहाँ शायद कि इनकी ख्वाहिश होगी यहाँ से बनते हों, लेकिन जो मैं समझता हूँ निगरान वज़ीर आला जो है वो जो कानून हमें बताता है उसके मुताबिक होना चाहिए। जो तरीक़ेकार दिया है हमारे एम्पावरमेंट ऑर्डर में कि कायदे अवान, कायदे इस्पेक्तलाफ और उमूर कश्मीर, इन 3 की राय से वज़ीर आज़म करे, और अगर ये हो गया तो बहुत अच्छा है। हाँ, लोग कोशिश ज़रूर करते हैं, गिलगित में भी आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर दिन एक नई पोस्ट नए नाम के साथ सोशल मीडिया भी आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ख्वाहिशात होंगी लोगों की, और ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि बहुत से लोग इस सिस्टम में, इस निज़ाम में आना चाहते हैं और उनका हक भी है। तो हम ये कहते हैं एज ए पीपल्स पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, कि निगरान सेटअप में किसी भी जमात का, चाहे वो मेरी जमात ही क्यों ना हो, उसका कोई लीडर, कोई
तासुर बिल्कुल हो, ये सियासी है उसका वाबस्तगी से ताल्लुक बालातर भी हो। पीपल्स पार्टी से हो या किसी और जमात से हो, उसको निगरान सेटअप पे ना होना ना चाहिए होना चाहिए। और ना उसको लेना चाहिए। सही। तो क्या प्रोग्राम है पीपल्स पार्टी का आगे आने वाले इलेक्शंस में? आप लोग गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं या किस पार्टी के साथ मुकाबला है? क्या होने जा रहा है आपका? क्या प्लान कर रहे हैं? आजकल आप लोगों के जो इजलास चल काजमी रहे हैं यहाँ साहब, पर तो बात ये है, आप गिलगित बल्तिस्तान के इस पॉलिटिकल उसको बड़ी करीब से देखते हैं। मैं पिछले इलेक्शन में, उससे पिछले इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान के डायनेमिक्स वफाक से ज़रा मुख्तलिफ है। सही है। जो वेव यहाँ आती है या लहर आती है, ऐसा नहीं होता। हाँ, एक चीज़ हमने देखी है कि वफाक में हुकूमत जिसके पास हो उसके असरात वहाँ पड़ते हैं, क्योंकि ये 4 टियर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उमूर कश्मीर और गवर्नर। ये अगर सारे एक ही जमात के हो तो वहाँ की लोकल ब्यूरोक्रेसी, फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या और इदारे, पुलिस है, बाकी सारों का उसमें असर रसूख होता है, तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते और करते भी हैं। पिछला इलेक्शन में आपने देखा, 2015 का इलेक्शन आपने देखा, बिल्कुल, हमने तो ये देखा तो कि जो अभी वफाक के अंदर जो जमात गवर्न कर रही होती है तो उसी के ही वहाँ पर भी गवर्नमेंट बन रही होती है, लेकिन ये बन नहीं रही होती है, बनाते हैं। दो बातों में फर्क है। तो इस दफा जो मैंने आपको बताया, इस दफा चूंकि वफाक में प्राइम मिनिस्टर और उमूर कश्मीर नून लीग का है, प्रेसिडेंट और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान वो पीपल्स पार्टी का है। अभी हम अपनी मीटिंगों में यही बात कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में चूंकि ये 2 जमातें हैं, यहाँ पीपल्स पार्टी ने इनको सपोर्ट किया है, वो कि हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हुकूमत बनाने में नून लीग का सपोर्ट किया मरकज सही में। है। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री फेयर हो, किसी भी जमात की कोई मुदाखलत, इवन पीपल्स पार्टी की भी वहाँ मुदाखलत मुदाखलत ना ना हो, क्योंकि गवर्नर हमारे पास है, वो गिलगित बल्तिस्तान में बैठता है, उमूर कश्मीर तो इस्लामाबाद में, सही प्राइम है। मिनिस्टर इस्लामाबाद में, प्रेसिडेंट। तो हम ये चाहते हैं कि सब जमातों को, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। फील्ड मिले। उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान रेस्ट ऑफ द कंट्री से अलग है। आपको पता है वो तनाज़े जो कश्मीर है उसका एक पार्ट है। तो उस तनाजुर में जब हम इसको देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि वहाँ के लोगों को खुली छुट्टी दी जाए, वो अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत बनाए, ताकि तो इसका फायदा रियासत को भी होता है। सही। तो जो अभी आने वाले इलेक्शन से क्या देख रहे हैं कि आपकी जमात का, पीपल्स पार्टी का किस जमात के साथ मुकाबला है? वैसे वफाक में आपका वैसे भी नून लीग के साथ एक कोलैबोरेशन तो है ही, तो अगर कोई एक तो वो होता है ना कि आपने मेजॉरिटी हासिल की, अगर मेजॉरिटी नहीं होती तो फिर कहीं नून लीग के साथ कोई कोऑपरेशन का है इम्कान 2 या चीजें हैं, एक पोस्ट इलेक्शन, एक प्री प्री इलेक्शन, इलेक्शन? दोनों का अलग अलग आप वो कर ले। अभी इलेक्शन शुरू होगा तो मैं ये समझता हूँ गिलगित में तकरीबन 4-5 स्टेक होल्डर्स जमाते हैं जिनका मुकाबला होना है। मसलन पीपल्स पार्टी है ऑलमोस्ट हर हलके में, सही है। हार जीत अलग बात है। उसके बाद जो है वो ये हाजी गुलबर साहब की हुकूमत है, पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक है, जी हाँ। इनका मजबूत ग्रुप है। अगर ये इंटेक रहता है या इनका किसी जमात के साथ ये चले क्या जाते हैं, है आपके कोई इनके साथ है कोई मैं आगे कनेक्टिविटीज? जाके बताता हूँ। अगर ये हो जाए, किसी जमात में शामिल हो जाए, पीपल्स पार्टी में, नून में, काप में, जीम में, मुस्लिम लीग के अलिफ से ये तक जिस जमात में भी जमात में जाए, सही है। वो एक ग्रुप होगा। एक पीएमएलएन है, वो एक ग्रुप होगा, और एक पीटीआई और उसके इत्तेहादी जो भी सही है, है। ये ग्रुप होगा। उसके अलावा भी आप देखें तो मजहबी जमातें हैं वहाँ, सियासी मजहबी जमातें हैं, कहीं कहीं उनका भी रोल है और रोल अच्छा रोल होता है बाज़ जगहों में, तो उनका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये अभी शुरुआत है। अभी कल हमारी 3 दिनों से इसी पे यहाँ मीटिंग हो रही है, हमारी कमेटी बनी है, उसके साथ यहीं लैजान और मीटिंग हो रही है। तो अभी इनिशियल स्टेज है, इसमें बहुत बड़े दावा करना ये कबल अस वक्त है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पिछले 4 इलेक्शन में आप देख लें तो एक दफ़ा पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई है, 3 दफ़ा हराया गया है। तो उसमें भी पीपल्स पार्टी वोट के हिसाब से सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात थी। जिस इलेक्शन को भी आप उठा ले, और खुसूसन पिछला 20 का इलेक्शन, वो तो सबके सामने,
وہ فارم 45-47 کا آج بڑا ذکر ہو رہا ہے خان صاحب کے ذریعے. یہ پائلٹ پروجیکٹ تھا, میں اس کا خود پوری میڈیا آپ خود اس کے گواہ ہیں, اس کا شکار ہو گیا. 45 میں جیتا تھا, 47 میں ہرایا. پھر میں چونکہ پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے تو ہم عدالتوں میں چلے گئے. 47 والی کہانی وہ پلٹ کے آپ لوگوں کے اوپر آ رہی ہے اور نون لیگ کے اوپر آ رہی ہے. جیسے وفاق کی اگر ہم بات کریں تو آپ ہمارا ٹرینڈ وفاق سے الگ ہے. ہم جو وفاق کی گورنمنٹ ہے اس کو فارم 47 کی گورنمنٹ کا خطاب دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب دیا ہوگا. اور یہ تو فارم اس سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا RTS وہ خان صاحب پہ تھا. صحیح. پھر GB میں جو الیکشن ہوا وہ خان صاحب کی نگرانی میں ہوا, تو اس میں فارم 45 میں جیتا, 47 میں ہرایا. اس بار PTI جو ہے وہ ذرا عطاب کا بھی شکار ہے, تو کیا ہے, کوئی ٹف ٹائم دے گی, کوئی کیا ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ کو آپ دیکھ لیں گلگت بلتستان کے حوالے سے تو 20 کے الیکشن سے 4 مہینہ پہلے PTI تھی ہی نہیں, نہ کوئی بندہ تھا سوائے ان کے ورکرز کو جن کو بعد میں ٹکٹس بھی نہ ملے. اوپر سے لا کے بٹھایا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو جتا کے پھر آزاد جو جیتے تھے توڑ مڑوڑ کے ان کے ساتھ حکومت بنائی. تو اس الیکشن میں بھی 20 کے الیکشن میں جو PTI نے حکومت بنائی, جو بڑے دعویٰ کرتے ہیں, اس میں بھی ووٹ دیکھیں پیپلز پارٹی کے ووٹ ان سے زیادہ ہے. تو جو ویسے بھی ہمارے علاقے میں بھی الیکٹیبلز کی تو پولیٹکس ہوتی ہے, تو اس جو آنے والے انتخابات ہیں اس کے لیے بھی الیکٹیبلز کے اوپر کچھ ہے, آپ لوگ ہوم ورک کر رہے ہیں؟ دیکھو الیکٹیبلز جو ہے وہ ان کی اپنی حلقے میں ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے, اس بات سے انکار نہیں ہے. اور ہمارے ادھر GB میں اتنے زیادہ لاکھوں میں ووٹ نہیں ہوتے ہیں, وہ 10,000 سے نیچے ووٹ ہیں اور 5,000 سے اوپر ہوتے ہیں جیتنے والے کینڈیڈیٹ, کہیں تو 2-2.5 ہزار پہ بھی ہے. صحیح ہے. تو وہاں کے الیکشن میں ایون الیکٹیبل کے علاوہ ایک گاؤں کا بڑا جو معتبر ہوتا ہے اس کا بھی بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے وہاں پہ. یہ پولیٹیکل ویو اپنی جگہ وہاں GB میں ابھی اس وقت ہم یہ کہیں کہ ہاں جو پچھلے الیکشن میں سمجھتے تھے کہ وہ ایک ویو چلی ہے, وہ گلگت بلتستان میں کہیں نظر نہیں آتی ہے. ویو ہے تو پیپلز پارٹی کی ہے, پیپلز پارٹی کا جیالہ نظر آئے گا. ورکرز جو ہے یا مذہبی جماعتوں کے پاس ہے یا پیپلز پارٹی کے پاس ہے. باقی جو یہ سرکار کی جماعتیں ہوتی ہیں جیسے PTI تھی, سرکار کی ہی جماعت تھی, جیسے نون لیگ ہے سرکار کی ہی جماعت تھی. 2015 میں کہاں سے ان کے پاس 2/3 اکثریت آ گئی؟ اس سے پہلے 1 یا 2 سیٹیں ہوتی تھی, بعد میں بھی ان کی 2 سیٹیں تھیں. ابھی بھی یہ جو 4 گروپ ہیں ان کے درمیان الیکشن ہوگا. یہ تو الیکشن سے پہلے کا منظرنامہ ہے, اور الیکشن کے بعد اتحاد تو ہوتے ہیں پاکستان میں, وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. نون لیگ کے اندر تو ہم گروپنگ کی بات اس کرتے ہیں, حکومت وہ میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. نہیں, ابھی جو GB کو حکومت ہے اس میں PTI فارورڈ بلاک لیڈ کر رہی ہے حاجی گلبر صاحب, اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, اس میں نون لیگ بھی ہے, اس میں JUI بھی ہے, اس میں اسلامی تحریک بھی ہے. سوائے جو PTI کے 2-3 لوگ تھے وہ رہ گئے تھے, ان کو بھی اگر وزارت گنجائش ہوتی تو شاید وہ بھی اس حکومت کا حصہ ہوتے. تو جو کچھ حلقے ایسے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی خاص طور پر دیکھا جائے تو وہاں پر کینڈیڈیٹس کچھ ایسے ٹف قسم کے کینڈیڈیٹس ہیں جن میں چناؤں میں آپ لوگوں کے لیے مسئلے پیش آ سکتے ہیں. جیسے آپ گورنر کا اپنا حلقہ دیکھیں, سکردو حلقہ 1 جو ہے میرے حلقے میں ہے, آپ کے حلقے میں ہے, تو نہیں پیپلز پارٹی کے اپنے پیپلز پارٹی کی ہی بات کر رہا ہوں. اچھا ہاں, تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اس کو بھی آپ بتا دیجیے گا. تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ ایک تو گورنر کا بیٹا ہے, خود گورنر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بھی الیکشن لڑنا ہے. پھر شہزاد آگا ہیں, اسی طرح گھانچے کا ہے, رندو کے اندر ہے. پھر آپ کا حلقہ آپ کے حلقے میں کس کے ساتھ؟ موسیٰ صاحب. تو ہاں موسیٰ صاحب ہے ہمارے اچھے, ہمارے CSC کے ممبر ہیں, بڑی شخصیت ہے ہمارے گلگت بلتستان کے, اور گلگت حلقہ 2 کے ہیں, وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. سعدیہ بھی جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتی ہے, ڈپٹی اسپیکر ہے سٹنگ, اور وہ سیکرٹری انفارمیشن ہے. اس طرح اور ہمارے 4-5 اور جیالے ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اور تو پارٹی فیصلہ کرے گی, جس وقت یہ پارلیمانی بورڈ بیٹھے گا تو وہ فیصلہ کر لے گا کہ کس کو ٹکٹ دینا. لیکن پیپلز پارٹی میں ایک اچھی بات یہ ہے جو آج تک ہم نے دیکھا ہے پچھلے 4-5 الیکشنز میں, کہ پیپلز پارٹی جو اس کو ٹکٹ دیتی ہے وہ الیکشن لڑتا ہے. باقی جتنے
وہ یعنی پیپلز پارٹی کے چونکہ جیالے ہیں، پیپلز پارٹی میں یہ خاصیت ہے، وہ اس کینڈیڈیٹ کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، سازش بھی نہیں کرتے ہیں، اس کو ہرانے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو جتانے کی یعنی اس کینڈیڈیٹ سے بڑھ کر اپنے وسائل بھی لگاتے ہیں اور الیکشن جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہی بات کریں گے تو جو ورکر ہے، جو نیچے سے جس کو آگے آنا چاہیے، ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر جو الیکٹیبلس ہیں یا جو پہلے سے الیکشن لڑتے جا رہے ہیں، جمیل احمد الیکشن لڑتا جا رہا ہے اور جیتتا جا رہا ہے، تو جمیل احمد کو ہی ٹکٹ ملا۔ کیا نئے نسل کو، نئے نوجوان جو ہیں، ان میں سے بھی کسی کو لا رہے ہیں آپ لوگ، یا وہیں پرانے جو جیتے رہیں یا الیکشن لڑتے رہیں وہیں اس بار پھر الیکشن دیکھو لڑ رہے اس ہوں گے سلسلے میں اور انہیں کو ٹکٹ ملے گا؟ صرف گلگت بلتستان کی بات نہیں یا پورا پاکستان بلکہ ہمارے پورے ریجن کو دیکھیں، انڈیا کو، سری لنکا کو، ادھر تو یہ سب میں ایسا نہیں ہے کہ جو ایک فیلڈ ہے۔ مثلا میں قائد اعظم یونیورسٹی سے فارغ ہوا، میں کسی اور فیلڈ میں جا سکتا تھا، لیکن میں نے خود اپنے شوق سے اس فیلڈ کو چوائس کیا۔ میں ابھی پچھلے 20 سال سے سیاست کر رہا ہوں، تو ایک نوجوان اس کا حق ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا حق نہیں ہے، وہ بھی آئے اپنا کام لیکن کرے۔ آپ لوگوں نے جب آپ لوگ گورنمنٹ میں بھی آئے تھے، مطلب ایز اے ہول جی بی کی جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ اس کی بات کرتا ہوں، لوکل گورنمنٹس جس سے جو نرسری ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگے لے کے آنے کے اس لیے نیچے سے، سلسلے میں وہ آپ لوگ ڈینائی نہیں، کر رہے ہیں ابھی تک، مطلب اس بالکل علاقے میں یہ ڈینائی ہے، یہ زیرو ہے۔ سے میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے چاہیے تھے۔ ہمارے دور میں جب ہم آئے 2009 میں، یہ ایکٹ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہم نے بنایا تھا، اور وہ بناتے بناتے ہمارا آخری ٹینیور تھا 2012 کے اینڈ میں، اور 13 میں جا کے یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو آگے ٹائم بہت تھا، حلقہ بندیاں کرنی تھی، وارڈ بندیاں کرنی تھی۔ اس ایکٹ کو ہم نے اس طرح بنایا کہ جماعتی بنیاد پہ الیکشن ہونا تھا، نئے ضلع بنے تھے، نئی میونسپلٹیز ہونی تھی، تو وہ ہم اس وقت آخری تھے تو ہم نہیں کر سکے۔ ہاں، نون لیگ کی حکومت آئی، ان کو کرانا چاہیے تھا، 5 سال وہ ضائع کر دیے۔ پھر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس میں 5 سال ابھی ضائع ہو گئے۔ تو یہ ذاتی طور پہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے، اور ہم خود بھی، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے۔ اس میں سے پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوتی ہے، لوگوں کے کام اپنے دہلیز پہ چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، وہ محلے گلیوں کے، پھر وہاں سے ہمارے لیے مستقبل کے لیے قیادت سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ ہونے چاہیے، اور ہم نے اعلان بھی کیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو ودن جو ہے وہ 2 اور 3 منتھس جو ہے ہم بلدیاتی الیکشن کریں۔ بہت اچھی بات۔ تو ابھی زرداری صاحب بھی آئے تھے 1 نومبر کے پروگرام میں، کیا کوئی پیغام دے کے آگے؟ ایک دے کے واپس آئے ہیں، ایک تو یہ، دوسرا ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک پولیٹیکل چینج آ رہا ہے، وہاں پر ابھی پیپلز پارٹی اپنے گورنمنٹ بنانا چاہ رہی ہے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ وعدے وعید ہو گئے ہیں کہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کو دیا جا رہا ہے، کچھ ہے اس طرح کی کوئی کہانیاں؟ دیکھو، یہ ان چیزوں پہ تو میں بلیف نہیں کرتا ہوں، وعدہ وعید کون کرتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی، ہم لوگ فرض کرو مجھ سے وعدہ وعید کرتے ہیں، میرے ووٹ جو ہوتے ہیں 500 ہوتے ہیں، مجھے سیٹ کہاں سے دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ کیسے حکومت بنے گی؟ جب گلگت بلتستان کے عوام مجھے ووٹ دیں گے اور میں جیتوں گا، اس طرح لیکن یہ پیپلز مثالیں تو پارٹی گلگت جیتی، بلتستان میں ہم نے دیکھا ہے نا وہ آپ کہ الیکشن کی جس بات، کے کچھ بھی ووٹ نہیں تھے اس کے بہت سارے ووٹ تھے۔ وہ میرے ساتھ خود میں وکٹم، آپ وکٹم ہیں، میں اس پہ خود ابھی وکٹم ہوں، سوال یہ ہے۔ ہوتا رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ایک ہی بات کر رہی ہے کہ گلگت بلتستان باقی صوبوں سے ہٹ کے ہے، اس کو ہٹ کے دیکھا جائے اور وہاں لیول پلینگ فیلڈ سب کو دیا جائے۔ ایون اس دفعہ پی ٹی آئی کو دے دے، نون کو دے دے، جیم کو دے دے، کاپ کو دے دے، جتنے الف سے یہ تک مسلم لیگ کی جماعتیں سب کو دے دے، کاپ بھی بن رہی ہے، ابھی ہے، اسی طرح ایم کیو ایم ہے، ساری جماعتیں جو وفاق میں ہیں وہ وہاں ہیں، اس کے علاوہ وہاں وہ سب نیشنلسٹوں کی کچھ جماعتیں ہیں، ان کو بھی دے دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگ منتخب کرے، پھر لوگ اس کو اون کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ریئل ووٹوں سے جیتا ہوا بندہ ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے اور سسٹم کی عزت ہوتی ہے۔ جب سسٹم کی عزت ہوگی، گورنمنٹ کی عزت ہوگی، وہ ریاست کے لیے، پاکستان کے لیے، میں سمجھتا ہوں، ہماری جماعت سمجھتی ہے کہ وہ بہتر ہوگا۔ آپ کے اپنے حلقے کی طرف آتے ہیں،
पिछले इलेक्शन में बड़ा ज़बरदस्त एक अनहोनी हो गई आपके साथ। आप कहा गया कि आप जीत गए हैं, फिर कहा गया आप हार गए हैं, फिर मुकदमे चलते रहे, फिर मुकदमों में आप जीत गए, फिर बाहर कर दिए गए, फिर वापस आ गए। ये क्या हुआ आपके साथ? इस 5 साल टेन्योर में मैं शायद पाकिस्तान की तारीख में वाहिद मेंबर हूँगा जो 3 दफ़ा जीता और 3 दफ़ा हराया है 5 साल टेन्योर में। इलेक्शन जीता, फॉर्म 45 में जीता, 47 में हराया। सही। फिर मैं पीपल्स पार्टी जमहूरियत और अदालतों पे यकीन रखती है, हम अदालतों में गए, ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल से मैं जीता। फिर सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट कोर्ट ने उसको ख़त्म तो नहीं किया, 2 पॉइंट्स पे कहा कि इसको दोबारा सुनो, वो पोस्टल बैलेट पेपर की फ्रांसिक कराओ नादिरा से। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा नादिरा पे हमारे लोगों का एतमाद इसलिए बढ़ गया है, वाहिद इदारा है जिस पे लोग एतमाद कर रहे हैं, वो ये इसलिए कि उसका जो फ्रांसिक रिपोर्ट आई थी ना, एक एक वोट के बारे में बता दिया था। और जब रिपोर्ट आई फिर चूंकि वाज़ेह हो गया कि मेरे वोट कम किए, मेरे पीटीआई के वोट ज़्यादा किए, तो वो फिर अदालत ने देख के तो फिर फैसला दिया। आपका जो हलका है वो तो बड़ा टफ हलका है, बड़े मतलब सीजन पॉलिटिशियंस उसके अंदर हैं। खुद हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब हैं जो कि वज़ीर आला के उम्मीदवार भी हैं, आगे इलेक्शन में अगर वो जीतते हैं तो वज़ीर आला उन्होंने बनना है। और फिर फतहुल्लाह खान हैं, 4 साल उन्होंने ठीक ठाक काम किया है, इलाके के अंदर स्कीमें दी होंगी। क्या प्लान बनाया है? उनका मुकाबला भी करना है, और भी उम्मीदवार हैं बहुत सारे आपके हलके में, तो क्या प्लान बनाया है, क्या मंशूर है, और क्या देने जा रहे हैं अपने हलके को, क्या विजन लेके जा रहे हैं अपने हलके के अवाम के पास? देखो, पीपल्स पार्टी का गिलगित हल्का 1, 2, 3 ये कनेक्टेड है। हमारा सबसे बड़ा मसला जो होता है गिलगित बल्तिस्तान, उसका इम्पैक्ट पूरे गिलगित बल्तिस्तान में और फिर पूरे रियासत पे पड़ता है, वो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अमन और अमान। हम अपनी सीटों की कुर्बानी भी देते हैं, हमसे छीने भी जाते हैं, गए हैं छीने, 2015 में भी छीना, 20 में तो ओपन छीना, इस वजह से कि हम जो बात कर रहे हैं शायद वो कुछ लोगों को पसंद नहीं है। हम अमन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि फिरकावारियत ना हो, पीपल्स पार्टी का मंशूर है, और इसके लिए हम कुर्बानी भी देते हैं। जब गिलगित में अमन होता है तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अमन होता है। गिलगित में ये फिरकावारियत होती है तो उसके असरात पूरे जीबी में जाते हैं। तो हम इसी फर्स्ट एजेंडा जो हम सोचते हैं, यही सोचते हैं कि किस तरह हम ये फिरकावारियत से निकले, अपने यूथ को निकालें और इसको गिलगित बल्तिस्तान का एक शहरी बना दें। लेकिन देखें, ये तो फिर आप लोगों के ऊपर डिपेंड वन करता है ना। पॉइंट देखें, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है इलाके की डेवलपमेंट। दूसरी बात यह है कि इलाके के लोगों का डेवलपमेंट से हट के, आप इसके चशमदीद गवाह हैं, वहाँ पानी भी अगर नहीं मिलता है, फर्ज करो नलके में 1 दिन पानी नहीं आया तो लोग एहतजाज करते हो, आखिर में क्या कहते हैं? बल्तिस्तान हो, गिलगित हो, चाहे गंदुम हो, चाहे बिजली हो, आखिर में क्या कहते हैं? हमें आईनी हुकूक दे दो। यानी पानी का मसला आईनी हुकूक पे जाता है, बिजली का मसला आईनी हुकूक पे जाता है। कोई सूबे की बात करते हैं, कोई अबूरी सूबे की बात करते हैं, कोई और डिमांड्स होते हैं। वो एक एहसास महरूमी है कि हमें पंजाब के पी के, बलूचिस्तान के, सिंध के बराबर शहरी हुकूक दिए जाए, ये डिमांड होता है ना हमारा। सबसे पहले ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि हमारे लोग किसी से कम तो नहीं है जी, ऐसे ही। तो ये बढ़ रहा है। तो पीपल्स पार्टी का जो दूसरा काम है, बल्कि इसको पहले प्रायोरिटी पे लेते, तो 74 से लेके आज तक जो पॉलिटिकल इस्लाहात हुए हैं वो पीपल्स पार्टी ने किए। किसी और जमात के ये न सोचती है न उनके खाते में जाता है। भुट्टो साहब का रिफॉर्म्स देख लो, मुहतरमा का रिफॉर्म्स देख लो, उससे बढ़ के जो आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया, ये 2009 का एम्पावरमेंट आर्डर, ये एक इंतज़ामी सूबा है जिसके बाद ये पॉलिटिकल सिस्टम ड्राइव कर रहा है, चल रहा है। तो ये सारा ये पीपल्स पार्टी का दूसरा विजन है कि जब भी इक़्तिदार में आएंगे तो हम इस पॉलिटिकल मसले को, कॉन्स्टिट्यूशनल मसले को हल करें। ये पीपल्स पार्टी, अभी जरदारी साहब आए थे, यही बात की कि भुट्टो साहब ने ये दिया, मुहतरमा ने हमें एम्पावर किया, फिर जरदारी साहब ने दिया। तो ये 3 दहाइयों का मसला है। जो आगे पीपल्स पार्टी नहीं,
जरदारी साहब ने खुल के कहा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी मरकज में तो हम इस सिस्टम को और आगे लेके जाएंगे। मसलन पीपल्स पार्टी के मंशूर में हम कहते हैं वो पूरी सूबा ना, तो ये पीपल्स पार्टी ही बना सकती है। बाकी जमातें बातें करते हैं, कमेटियां बनाते हैं, डिस्कशंस होती है, फिर ये खत्म ऐसा हो नहीं जाती है कि हमें ये बुरी जो सेटअप्स हैं या ऑर्डर्स की जो सेटअप है उससे आगे निकलना चाहिए, आगे बढ़ना वो चाहिए। अभी डायनामिक्स तो चेंज हो रहे हैं। नहीं आगे बढ़ने की अपने मकबूजा कश्मीर के अंदर नहीं देख लिया आगे सूरत हाल। बढ़ने की बात हम ये कर रहे हैं ना, अबूरी सूबा आगे बढ़ने की बात है। लफ्ज अबूरी इसलिए ला रहे हैं, वो सूबा ही होगा, उसमें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी होगी, सेनेट में होगी, एनएफसी में, सारी चीज़ों में। सिर्फ लफ्ज अबूरी लिखने का मसला यह है कि हम तनाज़े कश्मीर के फरीक है और पाकिस्तान सिग्नेटरी है, इसकी यही वजह है, वरना कब का यह हमारा इलाका सूबा बन जाता। तो मैं और स्पेशली पीपल्स पार्टी बनाती। जो जीबी के अंदर चले, एक तो मजहबी जमातें हैं, उनका तो मकसद ही यही होता है ना कि रिलीजियस बेसिस के ऊपर पॉलिटिक्स करना। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो हमारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही होती हैं। जब इलेक्शंस करीब आ रहे होते तो कहीं ना कहीं से जो मजहबी जो टच है वो सामने आ जाता है। जैसे हमने 2015 के अंदर देखा कि ये बात सामने आ गई कि वज़ीर आला साहब जो हैं वो एक सेक्ट के वज़ीर आला साहब के तौर पर सामने आना चाहते हैं। इसी तरह 2020 के हमने देखा कि जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो वज़ीर आला के उम्मीदवार थे उसको भी किसी मस्जिद की जानिब से उसको एक पैट्रोनेज हासिल था। तो ये जो चीज़ें, ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं? मतलब हम आप लोग अगर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हैं तो फिर रिलीजियस या सेक्टेरियन टच क्यों आता है वहाँ पर? ये बदकिस्मती से ये जो सेक्टेरियन पॉलिटिक्स में टच आया, ये जो है वो चूँकि पीपल्स पार्टी ने भट्टू साहब ने पॉलिटिकल इस्लाहात किया, उससे पहले एफसीआर था, ये राजे थे, तो वो ख़त्म करने के बाद वहाँ पीपल्स पार्टी बनी। तो बाद में ज़िया-उल हक साहब जब आए तो वो पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में इसी तरह जीबी में ज़ेर ताब थी। तो उस ज़माने में कुछ अरसे बाद आपको पता है ज़िया-उल हक ने वो मुस्लिम लीग बनाई, क्योंकि जो भी डिक्टेटर आता है वो उसको सारा मुस्लिम लीग ही देती है। तो मुस्लिम लीग बनाई, तो गिलगित बल्तिस्तान में जो पीपल्स पार्टी की लीडर्स थी वो अपने जगह में खड़े रहे, जो दूसरे थे वो फिर मुस्लिम लीग में चले गए। तो इसलिए वहाँ एक तासुर ये बना, वहाँ से ये पॉलिटिक्स में सेक्टेरियन वहाँ से शुरू हुए और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। लेकिन जब से 2009 का एम्पावरमेंट ऑर्डर आया उसके बाद ये ख़त्म तो नहीं हुए, कम होते 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 अब एक दो हाथ हलकों तक रह गए। आनी हैसियत के हवाले से भी जैसे आपने कहा कि बात चीज़ें हो रही हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है। हमने देखा कि ऐसी ही कुछ सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के हवाले से हो रही है। मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत कुछ डेवलप हो चुका है। तो क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के जो मरकज़ी हलके हैं यहाँ पर, वो कुछ सोच रहे हैं कुछ इस तरह की कोई एम्पावरमेंट वहाँ पर दी जाए जिससे ये जो एहसास महरूमी है या वहाँ से जो आवाज़ें उठना शुरू हो गई और उन आवाज़ों की जो 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 वॉल्यूम है वो ज़रा तेज़ होना शुरू हो गया, तो उसको सेटल किया जा सके? देखो आरिफ भाई, बात यह है कि वफाक हमेशा देना चाहता है, वफाक लेने वाली बात हम में नहीं है। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी ने इस्लाहात, उससे तो डगी शुबी नहीं, हमारे मुखालिफिन भी तकरीरों में कहते हैं 2009 का एम्पावरमेंट ऑर्डर, जो पुराने भट्टू साहब, फिर मोहतरमा, फिर जरदारी साहब और ये एम्पावरमेंट ऑर्डर, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उसमें एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि इनको पार्लियामेंट, लोकल लीडरशिप मुस्लिम लीग नून की, उसने मुखालिफत की। उस मुखालिफत के बाद ये 2018 का एम्पावरमेंट ऑर्डर आया। उसमें कुछ आज़ाद कश्मीर के हमारे मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, वो दोनों मिल के, वो सरताज अजीज़ ने अच्छी रिपोर्ट दी थी, बस वो कमेटी की रिपोर्ट, अब वो हर जगह कहते हैं सरताज अजीज़ की रिपोर्ट। यार तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर था, अमल कराते ना, लेकिन रुकावट कौन बने? लोकल लीडरशिप। फिर पीटीआई के ज़माने में आपको याद है सब जमातों को, इवन इसमें हमारे मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी इसको देना चाह रही थी, सब मिल के ये कहा कि इसको अबूरी सूबा बना दो। खान साहब की हुकूमत थी, बाद में गिलगित में हुकूमत बनी,
खान साहब ने भी ऐलान किया, पीपल्स पार्टी हमारे चेयरमैन, चूंकि हमारे मंशूर का हिस्सा है पीपल्स पार्टी का, और नून लीग, सब ने मिल के कहा ठीक है। लोकल लीडरशिप उस वक्त पीटीआई के पास थी, वो कमेटियां बनाते खेलते खेलते इतना लंबा किया कि यहाँ खान साहब की हुकूमत चली गई। तो मसला यह है कि हमारी लोकल लीडरशिप के अंदर यह खामी है कि वो शायद पता नहीं किस वजह से, हाँ नहीं वो किस वजह नहीं, उनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है, कभी उसमें रीजन आते हैं, कभी सेक्ट आते हैं, इस वजह से वो मामलात गड़बड़ होते हैं। अगर उससे हट के जीबी के हद तक सोचा जाए तो मेरे ख्याल में वफाक में जो भी जमात हो वो नहीं चाहेगी कि गिलगित बल्तिस्तान हमसे कटे। अब देखें, ये जो इस दौर के अंदर हम जब देखते हैं तो इकोनॉमिकली भी एक बूम आया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इलाके में नहीं हुई है, सियाहत के हवाले से बहुत ज़्यादा वहाँ पर पोटेंशियल मौजूद हैं। फिर हमने देखा कि इसके जो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जो मसाइल है वो भी उस सियाहत के हवाले से एक रिकॉर्ड भी बने हुए हैं। अभी हमने देखा कितने बड़े डिज़ास्टर्स हमारे इलाके में आ गए। तो ये जो एक तो ये चीज़, इनको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज आप लोग प्लान कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल टीम? और दूसरा ये है कि वहाँ के जो गिलगित बल्तिस्तान की जो कैपेसिटीज़ हैं, इकोनॉमिक कैपेसिटीज़ हैं, अब जो मादनियात के हवाले से आ गए जो चीज़ें सामने आ गई हैं, आप लोगों के जो हक मलकियत वाले मामले के बाद से, जब उसके ऊपर भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि ये तो अमेरिका को जा रही हैं, अमेरिका आएगा वहाँ से मादनियात निकालने के लिए, या उनको बेचा गया है जो फॉरेन कंट्रीज़ को या हॉस्टाइल कंट्रीज़ को बेचा गया है। तो ये कुछ चीज़ें सामने आ रही है। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज ए होल क्या है, आप लोगों के पास कोई विजन है? इसमें चूंकि आप भी उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में मेरे नज़दीक 3-4 चीज़ों का बड़ा पोटेंशियल है। एक तो मिनरल माइनिंग में, इसको फ़िलहाल वो पहाड़ों में ही रहे तो अच्छी बात है। उससे बढ़ के हमारा पानी आज से 20 साल पहले जो फिजिबिलिटी हुई है, कहीं पे पीरी फिजिबिलिटी है, कहीं पे साइट सिलेक्शन है, कहीं फिजिबिलिटी है, उस वक़्त 50,000 तकरीबन मेगावाट बिजली की कैपेसिटी है। अगर उसको जदीद टेक्नोलॉजी पे ले जाए तो हो सकता है वो 1 लाख पे हो। अगर 20,000 भी वहाँ बिजली बना दें और उसका यानी नेट प्रॉफिट या रियल्टी जी भी गवर्नमेंट को दे दे तो हमें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आबादी टोटली तकरीबन 20-22 लाख आबादी है। उसका केयर करना, यानी इस तरह के 2 प्रोजेक्ट बना दे और उसकी रियल्टी और उसका नेट प्रॉफिट दे दे तो हमें और कहीं बजट देखने की ज़रूरत नहीं। एक बात। दूसरी बात, कर सकते हैं हमारा खिता नहीं, वहीं बाकी सूबों को दे सकते हैं, किसी और, चाइना नज़दीक है उसको दे सकते हैं। बिजली की कैपेसिटी है, चूँकि हमारे अपने रिसोर्सेस नहीं है, इसलिए हम वफाक की तरफ देखते हैं, वफाक को बताते हैं। इवन अभी जरदारी साहब से यही बात हुई, जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में भी ये बात की। हम चाइनीज़ से मसलन हमारे मियाँ साहब के दौर में $35 बिलियन आए थे ये बिजली के लिए। बदकिस्मती समझ ले या पाकिस्तान में उस वक़्त बिजली की शार्टेज थी, सारा शॉर्ट टर्म पे लगा दिया, थर्मल कोयला और गैस पे मशीनें लगा दी। अब डीजल होगा तो वो मशीन चलेगी, कोयला होगा तो चलेगी। उसके नसीब वो भी शॉर्ट टाइम के लिए कुछ बना देते, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं सोचा। हमारे दियामर बशा डैम, उस पे पैसे देते जल्दी बन जाता। बोंजी टनल 7,500 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी है, वो बनाते। न सिर्फ वो तो छोटा है गवाड़, लेकिन उसके हवाले से कंट्रोवर्सीज अमूमन बल्तिस्तान के हवाले से हम देखें तो इस पे बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं। उसके अलावा छोटे प्रोजेक्ट हैं, कहीं 100 मेगावाट, कहीं 500 मेगावाट, फिर ये जो 50 मेगावाट से नीचे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर ये वफाकी हुकूमत, मोटरवे बनाना ज़रूरी है, बनाना चाहिए, लेकिन वो नीट नहीं है, वो लग्जरी है। पहले नीट पूरा कर ले। अगर वो हाइडल पे बिजली बनाते, आज पंजाब के लोग, केपी के लोग, जो पता नहीं 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली, हमारे उधर कितना है 7 रुपये घरेलू सार्फिन के लिए, 7 रुपये कमर्शियल, मेरे ख्याल में 10 की 12 रुपये। तो यहाँ भी ऐसा ही होता।
تو یہ پالیسیز کی بات ہے. اگر بجلی بناتے ہائیڈل پہ، ابھی ہماری اگر حکومت آئی تو ہم نے فوکس یہ کیا ہوا کہ ہم بجلی پہ، اور سیکنڈ آپشن ہمارا ٹوریزم. کہ اسکردو اللہ کے فضل سے جو آپ کو پتہ ہے ٹوریزم وہاں بڑھ رہی ہے اور بڑھنی چاہیے. لیکن وہ انڈاکومنٹڈ ہے نا. آپ لوگ ٹوریزم تو اس وقت ہے، وہ ایک یہ جو سوشل میڈیا کے بوم کی وجہ سے وہ ٹوریزم وہاں پر آ رہی ہے، لیکن اس کو آپ لوگوں نے ڈاکومنٹڈ نہیں کیا ہوا ہے. وہ جو جتنا بھی اس ڈاکومنٹڈ کا بھی کرنا ہے، اس کو ایڈورٹیز بھی کرنا ہے، صرف ہماری ملک کے اندر نہیں، اس کو انٹرنیشنل سطح پہ. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ گلگت بلتستان میں لوکل ٹورسٹ یا لوکل لوگوں سے فارنرز زیادہ ہوتے تھے. یہ 9/11 کے بعد بدقسمتی سے پوری دنیا سے ٹوریزم وہ فارنر کم ہو گئے. اب اس کو ہم نے کیسے بڑھانا ہے، اس کے متعلق اسٹڈی ہونی چاہیے. لوکل ٹورسٹ کو کیسے بنانا ہے، اس پہ اسٹڈی ہونی چاہیے. وہ نہیں ہے، یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. سیکنڈ ہمارا ٹوریزم ہے. گلگت میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے، جیسے سکردو میں بن گیا، اسی طرح اس کو انٹرنیشنل بنا دے. اس کو لنک گلگت سکردو، پھر اسلام آباد، پھر ریسٹ آف کنٹری سے کر دے. تو یہ فیس ہے. اس کے بعد ہمارے پہاڑ اللہ نے ویسے نہیں بنائے. سب سے کم چیپسٹ جو چیز ہے نا، وہ پہاڑ کے جو پتھر ہے اس کو توڑ کے بجری اور وہ ریت بنا دیں، وہ بھی کھربوں اربوں روپے کی ہے. اس کے بعد ماربل ہے، گرینائٹ ہے، اس کے بعد یہ پریشیس سٹون ہے. اس طرح دنیا جی ہاں ان ایکسپلورڈ ہیں بس اس کو. اینی منرلس وہ گلگت بلتستان میں ہے. وہ ہمارا خزانہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ خزانہ بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کے پہلا مفاد میں ہو. اس کے بعد کوئی انویسٹر آتا ہے، مسئلہ ظاہری یہ ہے نا بات ہے. کہ جتنی جو گورنمنٹس بنی ہے نا، انہوں نے ان کو ڈاکومنٹڈ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا آگے نکل گئی، ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اس کے حوالے سے کوئی ایسی قانون سازی ہوتی تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. ابھی ہوٹل انڈسٹری آ گئی ہے وہاں پر، اتنے بڑے بڑے ہوٹلز بن، 5 اسٹار ہوٹلز ہیں. ادھر ڈاؤن کنٹری کے اندر وہ لاکھوں کروڑوں کا ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہے. آپ لوگوں کے جو کلین واٹر سے اس کو کنٹرمنیٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے لے ہیں. نہیں رہے ہیں وہ والی بات نہیں. ڈاکومنٹڈ ہوتے تو ہم لے نہیں رہے. ہم لے نہیں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ٹیکس کی بات آتی ہے تو وہاں ایشو بنتا ہے. لیکن اس دفعہ سنس یہ بنا تھا، چونکہ یہ اسمبلی ابھی ختم ہو گئی ہے، تقریباً آلموسٹ 10-15 دن رہ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نیکسٹ حکومت جو بھی آئے گی اس کے کام ہے، وہ کرے گی. اب اس میں ویژن کی بات ہے. مسلم لیگ کی اپنی سوچ ہوتی ہے، مسلم لیگ نون کی اپنی سوچ ہوتی ہے، مسلم لیگ کاپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے، مسلم لیگ جیم کی اپنی سوچ ہوتی ہے، پھر پی ٹی آئی ہے اس کی اپنی سوچ ہے، مذہبی جماعتوں کی اپنی سوچ، پیپلز پارٹی کی اپنی سوچ. میں تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں کہ ہم جو ہے انشاءاللہ آئیں گے. یہیں بجلی، پھر ٹوریزم، پھر جو ہے ظاہری بات ہے اتنے پہاڑوں میں اللہ نے خزانے رکھیں تو اس کو بھی تو ایکسپلور کرنا ہے نا. پراپر کوئی سروے نہیں ہوا ہے کہ جی بھی میں فرض کرو گولڈ ہے تو کتنا کس پہاڑ پہ، یا کاپر ہے، یا لیتھیم ہوگا اس وقت. جتنے وہ ہیں سارے ہیں، لیکن پراپر کوئی سروے ہو کہ کوئی ڈپازٹ کس پہاڑ پہ کتنا ہے، یہ نہیں ہوا. اس پہ کام کی ضرورت ہے. اور یہ نیکسٹ حکومت آ گئی تو اس پہ کام انشاءاللہ. 5 سال، اگلے 5 سال میں گلگت بلتستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر ریئل لوگوں کے سوچ کے مطابق حکومت بنے گی، اوپر سے نہیں تھوپیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 3-4 چیزوں پہ، ایون چائنا ہمارا بارڈر ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، سوائے چند لوگوں کے وہ ٹھیک ہے وہ کام کر رہے ہیں، کرنا چاہیے اس کو، اور زیادہ ان کو دینا چاہیے ریلیف. لیکن ایک پینی چائنا کی طرف سے گلگت بلتستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہے. جبکہ آپ کے سی پیک کے اندر کوئی پروجیکٹ ہی نہیں تھا. وہی کہہ رہا ہوں نا. نہیں، زرداری صاحب نے جب سی پیک سائن کیا تھا تو اس میں KKH تھا. KKH کا فرسٹ پیس جو دوبارہ بنا ہے یہ تھاکوٹ ٹو رائیکوٹ ٹو سست، یہ اس زمانے میں بنا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا بنا. تو یہ صرف اس پہ کمیونیکیشن پہ سی پیک میں بس ایک روٹ ہی بنا ہے،
جو چائنا کی ضرورت تھی وہ ہماری نہیں، چائنا کی ضرورت تھی، اب اس کو آگے اور بھی اچھا بنائیں گے تو وہ چلتا رہے گا. لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ہم نے بجلی پہ، ٹوریزم پہ، پھر ہماری ایجوکیشن، اللہ کے فضل سے ہر بچہ پڑھنا چاہتا ہے، ہر ماں باپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو، وہ سب کو پڑھانا چاہتے ہیں اور اس پہ فوکس لیکن کرنی بدقسمتی سے ہمارے پاس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن زیرو ہیں. جو 2 انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو تو کسی صورت ہم سفیشینٹ نہیں کہہ سکتے نا. اس کے ساتھ ساتھ دیگر شعبے ہیں جن کے اوپر کام نہیں ہوا ہے. دو ہمارے انسٹیٹیوشن سے آپ کا مراد بلتستان اور گلگت کے یو کی بات کر رہے ہیں تو وہ نیو بارن بیبیز ہے. جب بھی کوئی ادارہ پنجاب یونیورسٹی دیکھیں تو وہ پاکستان، 78 سال بعد یہ صرف 2 نیو برن بیبیز کے لے کے تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا. تو اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں نا. ابھی آپ دیکھیں انجینئرنگ وہاں کے یو میں انجینئرنگ کی فیکلٹی کھول دی، اب میڈیکل کالج کے لیے زمین کی الاٹمنٹ ہو گئی ہے، اس کی 4 دیواری بھی بن گئی ہے، تو یہ بنیں گے. یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نہیں ہوں گے تو اس علاقے کی حیت کے مطابق ہم نے تعلیم دینی ہے، تو یہ بھی ضروری ہے. الیکشن کے لیے آگے کے ووٹرز کو، کیونکہ مینیپولیٹڈ عموماً ہوتے رہے ہیں، کہ اس بار آپ کا کیا پیغام ہے ووٹرز کے لیے؟ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے 2 چیزوں پہ فوکس ہے. پیپلز پارٹی انسانوں پہ خرچ کرتی ہے، زمین سے زیادہ وہ روٹی، کپڑا اور مکان. کرتی ہے. اس کی واضح مثال آپ کے سامنے گلگت بلتستان میں جب سے یہ امپاورمنٹ آرڈر آیا کتنے ادارے بن گئے، وہاں کتنی ملازمتیں کے مواقع ہو گئے. پھر لوگ جو سرکاری ملازم تھے ان کی تنخواہیں ڈبل ٹرپل ہو گئی. یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی. اس کے بعد بی ایس پی دیکھیں، اس کا پروگرام گلگت بلتستان میں چل رہا ہے. تو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے لوگوں پہ خرچ کرتی ہے. اسی سلسلے میں پیپلز پارٹی انشاءاللہ آگے بھی یہ اسی کو آگے لے کے جائے گی. دوسرا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، گلگت بلتستان ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے، ملٹی لینگویج ہیں، تو ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جو مہیا کرتی ہے وہ سب سے بہتر جماعت ہمارے نزدیک جی بی کے لوگوں کے نزدیک پیپلز پارٹی ہوتی ہے، اور لوگوں کی فرسٹ چوائس بھی پیپلز پارٹی. ابھی الیکشن کا موسم ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے جو بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی میں جانا چاہتا ہے. وہاں جگہ نہ ملی تو پھر ادھر ادھر کی وہ راستے ڈھونڈتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس جماعت کو مضبوط کریں. اور ووٹرز کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہاں، اور ووٹر اٹریکٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ تو گواہ ہیں. جب سے یہ الیکشن کا پروسیس ہوا ہے پیپلز پارٹی کو ہرایا جاتا ہے، ہارتے نہیں ہیں. بہت شکریہ جمیل احمد صاحب، ان کے ساتھ بہت زبردست گفتگو ہوئی، اور یہ گفتگو کتنی فروٹفل ہے ہمارے علاقے کے حوالے سے اس کا فیصلہ آپ کریں. میں یہاں بس اتنا ہی کہوں گا. اللہ حافظ.